तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएम क्लासेस ओडिशा। पिलामाने आज आम दशम श्रेणीर बीजगणित बहीर प्रथम अध्याय सरल सह समीकरण विषय आरंभ करवा। तो पिलामाने आरंभ करिया पूर्व जो माने मो चैनल को नुआ करी प्रथम करी विजिट करछंती मो चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करने सहित डाण पटे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहाँ फल कि एभली नुआ नुआ वीडियो जहाँ भी मु अपलोड करी ताहा तुम मानक पाखरे नोटिफिकेशन आकार रे पहुँची पारिबो। तो चलो पिला माने आज आम स्टार्ट करवा बीजगणित बहीर प्रथम अध्याय सरल सह समीकरण। वर्तमान आमे दशम श्रेणी बीजगणित बहीर प्रथम अध्याय सरल सह समीकरण आरंभ करिया पूर्व प्रथमे अज्ञात राशि बा चल राशि कौन, सहग कौन, ध्रुवक राशि कौन एवं एकघाती समीकरण कौन ए विषय जानिबा। प्रथमे आमे जानिबा अज्ञात राशि बा चल राशि कौन। बीजगणितिक परिप्रकाश रे केते गुड़िए अक्षर बा संकेत व्यवहृत हुए। बीजगणितिक परिप्रकाश रे केते गुड़िए अक्षर बा संकेत व्यवहृत हुए, जो गुड़ी को आम अज्ञात राशि बा चल राशि कही था। तो कौन हो पारे से एग्जांपल स्वरूप एक्स हो पारे, वाई हो पारे, तापरे ए हो पारे, बी हो पारे, सी हो पारे, जेड हो पारे, जहाँ भी हो पारे। तो देखो तापरे सहग सहग कौन ना गोटे पद को दुईटी उत्पादकर गुणफल रूपे प्रकाश करने प्रकाश कले गोटी को अन्यटीर सहग कह जाए। माने गोटे पद मनकर मु गोटे पद नहीं -2x -2x को आम जो उत्पादकर गुणफल रूपे प्रकाश करवा। उत्पादकर गुणफल माने कौन ना -2 रे आम x गुणिले -2 रे x गुणिले केते हबो -2x। तो ये कौन -2 आ x दुईटा उत्पादक हो गला, उत्पादक प्रकाश कले एटी -2 को x रो सहग कह जाए। तो तापर जानिबा ध्रुवक राशि। तो ध्रुवक राशि कौन जे कौनसी अणशून्य परिमेय संख्या एक जीरो घात विशिष्ट पॉलिनोमियल हो पारिबो। अणशून्य परिमेय संख्या माने मानेकर मु एग्जांपल नेबी 5 रे 5 गोटे पॉलिनोमियल बा 5 गोटे अणशून्य पॉलिनोमियल। ए 5 पॉलिनोमियल टी एक कौन एटी एक जीरो घात विशिष्ट, एटी एक्स माने एटी आर घात केते जीरो। तो एठी कह जाए 5 को कह जाबो ध्रुवक राशि बा ध्रुव पॉलिनोमियल बोली कह जाए। तो वर्तमान पिला में जानिबा एकघाती समीकरण काहाकू कह जाए। पिला माने तापर हम जानिबा एकघाती समीकरण बा सरल समीकरण काहाकू कह जाए ना जेउ समीकरण रे अज्ञात राशि रो सर्वोच्च घात 1 होइथे ताकू सरल बा एकघाती समीकरण कह जाए। ता माने कोन जानलो जार घात 1 थिबो ताकू सरल समीकरण बा एकघाती समीकरण कह जाए। लेट मने कर मु नेली x गोटे अज्ञात राशि, x अज्ञात राशि कौन नेली अज्ञात राशि कौन अज्ञात राशि होची x। x अज्ञात राशि को नहीं करी अज्ञात राशि होची x अज्ञात राशि को नहीं करी गोटे समीकरण साधारण रूप कौन हबो गोटे सरल समीकरण साधारण रूप कौन हबो x अज्ञात राशि को नहीं करी समीकरण साधारण रूप। तो समीकरण साधारण रूप कौन हबो सरल समीकरण साधारण रूप। तो देखो पिला माने सरल समीकरण ए जो अज्ञात राशि ने कौन x सरल समीकरण साधारण रूप कौन हबो आमे कहिचे जार घात थबो x सर्वोच्च घात x ता माने केते हबो ना ax प्लस b केते x प्लस b इक्वल टू 0। एटा होची गोटे सरल समीकरण साधारण रूप। एठी देखो x अज्ञात राशि ए होची कोन x रो सहग। तो एठी घात केते x घात केते x घात होची 1। तो ए कोन गला ना सरल समीकरण। एठी देदी एठी आर शर्त कोन गोटे सरल समीकरण रो शर्त होची a नॉट इक्वल टू 0 होइथिबो। जदि a 0 होई जिवो ताले ए सरल समीकरण टी आ एकघाती समीकरण हेई रहिबो नाही। तो एठी आउ कोन अछि तो आमे कोन आगु जानले अज्ञात राशि कोन जानले सहग जानले ध्रुवक राशि जानले। तो देखो ए समीकरण रे अज्ञात राशि के ना x ताले ए x रे ax जो पदटा अछि ए x पद रे बा ax पदरे ए होची कौन x रो सहग ए होची
एक्स रो सहग आउ ये बी टा जेहेतु बी गोटे पॉलिनोमियल जहाँ हूँ जीरो घात विशिष्ट तो बी जेहेतु गोटे पॉलिनोमियल जहाँ हूँ जीरो घात विशिष्ट तो बी हूँ कौन ना ध्रुवक राशि बी हूँ ध्रुवक राशि देखिल पिला माने कौन कौन रहा यही सरल समीकरण साधारण रूप जानले कौन एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो आ शर्त हिसाब से कौन ना ए नॉट इक्वल टू जीरो कहीं ए जदि जीरो हो ताले ए समीकरण मूल्य रहिबो नाही मूल्यहीन होइजिवो एवं एथरे कौन कौन अछि दुईटी पद अछि गोटे पद एक्स एक्स जोटी की ए होची एक्स सहग आ गोटे पद होची बी बी होची गोटे ध्रुवक राशि आ ध्रुवक पॉलिनोमियल तो एठी जो ए आ बी ए दुईटी जाक गोटे गोटे वास्तव संख्या आ कौन ना ए ओ बी उभय वास्तव संख्या ए ओ बी उभय वास्तव संख्या वास्तव संख्या तो आम कौन कौन सब जानले प्रथमे ना अज्ञात राशि कौन जानले सहग जानले ध्रुवक राशि जानले आ एकघाती समीकरण जानले तो एकघाती समीकरण को जानिला परे आमे से सरल समीकरण गोटे साधारण रूप जानले से साधारण रूप सब कौन कौन रहुची ताकू मध्य चिन्हिले तो वर्तमान आमे आरंभ करिबा इटी जानतले कौन एक अज्ञात राशि विशिष्ट एबे आमे जानिबा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती सरल समीकरण जितेबाला आम सरल समीकरण साधारण रूप एक्स प्लस बी समान जीरो जानिले तो यही समीकरण गोटे मूल बा समाधान थी समाधान अर्थ कौन समाधान समीकरण समाधान क्या कहुए समीकरण समाधान क्या कहुए ना अज्ञात राशि जो मान ये अज्ञात राशि किए अच्छी अज्ञात राशि हूँ के एक्स ये अज्ञात राशि जो मान अज्ञात राशि जो मान समीकरण टी कौन समीकरण टी सिद्ध माने अज्ञात राशि आम कौ मूल्य पकेबा जहाँफल कि एक्स प्लस बी मूल्य भी जीरो बाहर जहाँकि तार डाण पटे जीरो सहित सामान हेब ता अर्थ कौन समीकरण समाधान माने कौन ना अज्ञात राशि जो मान समीकरण टी सिद्ध सिद्ध ताहाकू समीकरण समाधान कुहा जाए तो यही समीकरण देखिल कौन एक्स प्लस बी समान जीरो यही समीकरण ताले एक्स अज्ञात राशि को मूल्य पकेबा ना तार बाहर करिया केमती तार मूल्य पकेबा तो जानचे कौन ना एक्स तो आम कौन जानचे ना एक्स प्लस बी समान जीरो एक्स प्लस बी समान जीरो तो एक्स प्लस बी समान जीरो तो आम कौन करवा देख एपटे कौन अच्छी प्लस बी अच्छी सेपटू गले माइनस बी हम तो एक्स समान माइनस बी तो ये कौन हम पे ना ये देख एटा एक्स सहित कौन एक्स अज्ञात राशि सहित गुणा होगी अच्छी है तो ये गुणनटा सेपटू गले कौन हम हरा हम तो एक्स समान माइनस बी बाय ए ताने एक्स जो अज्ञात राशि तार मूल्य कौन बाहर माइनस बी बाय ए मूल एक्स मूल यही मूल जदि आम एक्स जगह बसैबा ताहले कौन हम ये बाम पट भी जीरो हो जहाँकि डाण पट सहित सामान हो आमर जो सरल समीकरण साधारण रूप अच्छी ता सिद्ध बोली प्रमाणित हो ताले समीकरण समाधान केते बाहरला ना एक्स समान माइनस बी बाय ए तो जानल पिला माने गोटे एकघाती एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण समाधान केते ना माइनस बी बाय ए तो एबे पिला माने जानिबा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक सरल समीकरण साधारण रूप कौन तो देख पिला माने वर्तमान आम जानिबा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक सरल समीकरण साधारण रूप तो दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक सरल समीकरण साधारण रूप कौन दुईटा अज्ञात राशि थी ताले कौन हम ना a1x प्लस b1y प्लस c1 समान जीरो ये हूँ एक दुई अज्ञात राशि दुई अज्ञात राशि किए किए ना गोटे एक्स गोटे वाई दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण साधारण रूप तो ये दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण साधारण रूप आमर कौन कौन सब रही ना देख ये a1 b1 और c1 ये तीनोटी कौन गोटे गोटे वास्तव संख्या तो आम लिखिदेले ये देख पिला माने a1 b1 c1 कौन ना वास्तव संख्या तो पिला माने ता सहित आउ कौन रही तो देख पिला माने एठी a1x और b1y और c1 ये तीनटा पद तो प्रथम पद रे a1x रे x सहग किए a1
द्वितीय पदरे b1y रे y ର ସହଗ କିଏ b1 ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ a1 ଓ b1 ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ନା x ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y ର ସହଗ। ଆଉ c1 ଟି କ'ଣ c1 ଯେହେତୁ 0 ଘାତି ପଲିନୋମିଆଲ ଯାଉଛି c1 ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। c1 ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। ତ ଜାଣିପାରିଲ ଏକ ଘାତି ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା a1 b1 ଓ c1 ତିନିଟା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା। ଆଉ a1 ଆଉ b1 ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y ର ସହଗ ରହିଲା। ଆଉ c1 ରହିଲା ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। ଆଉ ଦେଖ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସମୀକରଣଟି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ତ এই ସମୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହୁଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତ এই ସମୀକରଣ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ନା ସର୍ତ୍ତଟି କହୁଛି कि a1, b1 not equal to 0 होइथबो। जेतबेले a1 और b1 0 होइजिबो ताले एटा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण रे आ रहिबो नाही। हमर शर्त कोन दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक सरल समीकरण रहिया पई हेले हमकु a1 और b1 को not equal to 0 करबाकू पड़िबो हला। तो पिला माने बुझी पाइलो ए समीकरण को करिया बेले कोन करिया पड़िबो ना a1 और b1 को not equal to 0 करिया पड़िबो। आ समीकरण सब कोन रहिबो ना तीनोटी वास्तव संख्या जेमति a1 b1 c1 वास्तव संख्या रहिबो। आ a1 और b1 यथाक्रमे x और y रो सहग। आ कोन c1 होची ध्रुवक राशि। तो देखो पिला माने आमे नवम श्रेणी रे पढ़ितले कि एक दुई अज्ञात विशिष्ट सरल समीकरण को जदि आमे कोन करबा ना समतल ज्यामिति रे दर्शाइबा ताहा गोटे सरल रेखा आकार रे देखा जिवो। ता माने कोन जदि आमे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण को आमे जदि समतल रे दर्शाइबा समतल माने कोन हमर जानिथबो पिला माने समतल माने कोन ग्राफ चित्र जदि ग्राफ चित्र माध्यम रे दर्शाइबा ताहा गोटे सरल रेखा आकार रे देखा जिवो। तो देखो पिला माने वर्तमान मु तुमको एठी देखै बुझौजी कि केमिति एहा गोटे सरल रेखा रे रहिबो। तो देखो हमर कोन दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण टी कोन ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एटा गोटे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण। देखो एठी x होउची कोन x होउची गोटे स्वाधीन अज्ञात राशि और स्वाधीन राशि y होउची हला कोन ना स्वाधीन राशि ऊपर निर्भरशील राशि। तो हमें प्रथमे कोन करबा स्वाधीन उपर निर्भरशील राशि को मूल्य भाग करबा। तो देखो पिला माने कोन करबा ना b1y रो मूल्य बाम पटे रहिबो एवं अन्य समस्त पद डाहाण पट को जीवो। तो देखो एठी प्लस c1 थला डाहाण पट को गले कोन हबो ना माइनस c1। देखो पिला माने एठी a1x भी प्लस एक पट अछि बाम पटे तो डाहाण पट को गले कोन माइनस हबो तो माइनस a1x। एठी देखो पिला माने b1 बाम पटे रे y सहित गुणा हेक अछि तो y रो मूल्य केवल बाहरिबो। तो y रो मूल्य केते हबो ना माइनस c1 माइनस a1x डिवाइडेड बाय b1। तो देखो पिला माने वर्तमान हम कोन करबा ना अलग अलग करबा बा पृथक करबा। तो माइनस c1 बाय b1 कोन हबो ना प्लस माइनस a1x बाय b1। जदि हमें कोन ना माइनस c1 बाय b1 रो मूल्य केते ना c बसेबा एवं a1 माइनस a1x बाय b1 रो मूल्य m1 बसेबा तो केते हबो सॉरी माइनस a1 बाय b1 रो मूल्य m1 बसेबा तो केते हबो ना c प्लस m1x। तो y रो मूल्य केते बाहरला ना y रो मूल्य बाहरला c प्लस m1x। जदि हमें एहाकू समीकरण बा समतल ज्यामिति रे स्थानांक रूप दर्शाइबा ताले केमिति हबो। तो देखो पिला माने मु एठी रेखाचित्र अंकन करी बुझौची। तो रेखाचित्र रो एटा होची x अक्ष एटा होची कोन ना x डैश अक्ष एटा होची y अक्ष एटा होची y डैश अक्ष। जदि हमें x रो मूल्य 0 नउचे तो एठी y रो मूल्य केते बाहरिबो ना c बाहरिबो। सेंती x रो मूल्य हमें जहा भी नेले तो y रो मूल्य भी कोनोस निर्दिष्ट बाहरिबो। जदि हमें ताकू एठी समीकरण रूप दर्शाइबा तो ताहा गोटे कोन गोटे सरल रेखा सदृश हबो। माने जदि हमर जो समीकरण टी हला ए समीकरण टी को आमे जदि समतल ज्यामिति दर्शाइबा ताहा गोटे
सरल रेखा सदृश हब। तो बुझिपाइल पिलामाने कि कौन ना आमर ए समीकरणटी गोटे सरल रेखा सदृश हब। से सरल रेखार नाम होची L1 सरल रेखा। तो चलो पिलामाने वर्तमान आमे देखिबा कि आमे कौन जानले ना आमर गोटे समीकरणटी गोटे सरल रेखा सदृश हब। तो वर्तमान पिला आमे देखिबा कि मतलब सरल सह समीकरण द्वयर ज्यामिति रे परिप्रकाश। तो देखो पिला माने वर्तमान तुमे बुझी पाइलो कि आमे केमती दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक सरल समीकरण को आमे जदि लेखचित्र माध्यम दर्शाइबा केमती ताहा गोटे सरल रेखा परि देखा जिवो। तो चलो पिला माने आमे तो एठी बुझिले एक सरल रेखा परि देखा जिवो, किंतु ए जो दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण रो समाधान कोन गोटे समीकरण रु आमे बाहर करि परिबा कि? केबे भी आमे गोटे समीकरण रु आमे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण और समाधान बाहर करि परिबा नाही। तो सेति पई आमे आउ गोटे समीकरण नबा। चलो पिला माने मु तुमको ये लिखि दोजी आउ गोटे समीकरण नबा। तो देखो पिला माने आमे नेले आउ गोटे समीकरण कोन ना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हला कोन द्वितीय समीकरण, ये हेतला कोन प्रथम समीकरण, ये हला कोन द्वितीय समीकरण। तो चल एठी भी कोन कोन सब रहले एठी भी सेंस रहले कोन ना a1 आ a2 आ b2 और c2 होचंती कोन ना वास्तव संख्या आ कोन जो हमरो a2 और b2 होचंती x और y रो कोन सहग। a2 और b2 यथाक्रमे a2 और b2 यथाक्रमे x और y रो सहग। तो आउ कोन पिला जानले आ जानले कोन c2 होची ध्रुवक राशि। तो ये समीकरण पई शर्त कोन ना समीकरण पई शर्त होची a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 माने a2 ओ b2 केबे भी 0 होबो नाही। यदि a2 किंबा b2 केबे 0 होई गला ताहले समीकरणटी असत्य बोली प्रमाणित होई जिवो। त माने ये गोटे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण होई रहिबो नाही। तो चलो पिला माने वर्तमान आमे आरंभ करिबा कोन ना सह समीकरण द्वयर ज्यामितिक परिप्रकाश। तो चलो पिला माने वर्तमान आमे देखिबा सरल बा सह समीकरण द्वयर ज्यामितिक परिप्रकाश बा आमे सरल सह समीकरण को यदि ज्यामिति रे दर्शाइबा बा लेखचित्र माध्यम दर्शाइबा ताहले तार केबिदी रूप रहइबा बा तार भिन्न भिन्न रूप कोन सब रहइबो। तो हम कोन देखिबा। तो चलो पिला माने वर्तमान आमे स्टार्ट करिबा सह समीकरण द्वयर ज्यामितिक परिप्रकाश। दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण को नबा एवं ताहाको लेखचित्र माध्यम दर्शाइबा तांकर चित्र रूप केमति रहिबो बा तांकर। तो चलो पिला माने वर्तमान स्टार्ट करिबा। तो कोन करिबा प्रथमे आमे कोन करिबा ना एकघाती समीकरण द्वय नै जिबा। मने कर एकघाती सह समीकरण द्वय कोन एकघाती सह समीकरण द्वय। तो समीकरण द्वय के के आमे मने कर नैचे कोन हबो ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हेउची इक्वेशन 1। आउटे कोन नबा ना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हेउची इक्वेशन 2। तो पिला माने बुझी पाइलो आमे प्रथमे कोन कले ना दुईटी समीकरण नै गले ए समीकरण को आमे लेखचित्र दर्शाइबा। तो ए समीकरण रो शर्त हिसाब रे कोन रहउची ना प्रथम शर्त रहउची a1 ओ b1 नॉट इक्वल टू 0 आ कोन ना a2 ओ b2 नॉट इक्वल टू 0। प्रथमे कोन ना समीकरणटी कोन दुई अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण हबाकू हेले हमकू एई शर्त दुटा पालन करिबाकू पड़िबो। तापर आमे देखिबा ए समीकरण को जदि आमे लेखचित्र दर्शाइबा ताले कोन हबो। तो आमे पिला माने नवम श्रेणी रे पढिचे कोन पढिचे हमर सरल सह समीकरण को जदि आमे लेखचित्र दर्शाउचे ताहले गोटे सरल रेखा सदृश होउची। तो तापर कोन ता माने होउची a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एई समीकरणटी को
जदि आमे लेखचित्र दर्शाइबा ताहाले गोटे कौन गोटे सरल रेखा हम। तो से सरल रेखार नाम मु देली L1 सरल रेखा। तो से A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। जदि यही समीकरण को आम लेखचित्र दर्शाइबा ता मध्य गोटे सरल रेखा हम। तो से सरल रेखा हूँ L2 सरल रेखा। तापर आम देखा ये जो दुईटा सरल रेखा है ताको आम लेखचित्र दर्शाइले तार केमिति तार भिन्न भिन्न रूप कौन रहिबो बा दुईटी सरल रेखार भिन्न भिन्न रूप कौन रहिबो ताहा एबे आमे आलोचना करिबा। तो चलो पिला माने मु तुमको ये तीनटा लेखचित्र कर दउची सेइथरु आमे आरंभ करिबा। तो देखो पिला माने मु ये तीनटा लेखचित्र कर देइची। तापर आमे देखिबा आमे दुईटा सरल रेखा को तार भिन्न भिन्न रूप कौन रहिबो ताकू को उपाय रे आमे दर्शाई परिबा। ता माने दुईटा सरल रेखा को नहीं आमे केतेटा उपाय रे दर्शाई परिबा। तो मन कर प्रथम उपाय होची आमे कोन करबा ना दुईटा सरल रेखा को परस्पर को गोटे बिंदु छेद करबो। आमे एमिति चित्र दर्शाई परिबा जोथरे कि दुईटा सरल रेखा परस्पर गोटे बिंदु रे छेद करूथिबो। ये होची गोटे रूप। ता माने गोटे रूप होची कोन दुईटी सरल रेखा परस्पर को गोटे बिंदु छेद करथिबो। आ जे बिंदु छेद करथबो से बिंदुर नाम दबा आमे P। आ सेही बिंदुटी निहाती x अक्षर गोटे बिंदु आ y अक्षर गोटे बिंदु उपरे x अक्षर गोटे बिंदु को दर्शाइथिबो एवं y अक्षर गोटे बिंदु को दर्शाइथिबो। तो x अक्षर मन कर अल्फा y अक्षर होची बीटा। तो तापर तार आ गोटे रूप कोन रहइबो जोथरे कि गोटिए सरल रेखा उपरे आ गोटे सरल रेखाटी उपस्थित करूथिबो। ता माने कोन गोटे सरल रेखा धर एटा होची L1 सरल रेखा। एही सरल रेखा उपरे आ गोटे सरल रेखा जोटा कि होची L2 सरल रेखा उपस्थान करूथिबो। तो आ गोटे तार रूपर कोन रहउची ना जोथरे कि हमर दुईटांग सरल रेखा परस्पर को केही का को छेद करनथिबे एवं परस्पर सहित समांतर होई रहउथिबे। तो देखो पिला माने मु एटी दर्शाई देछि एटा होची L1 सरल रेखा आ एटा होची L2 सरल रेखा। देखो ए माने परस्पर सहित समांतर होई रहउचंती। तो एई तीनोटी हमर रूप रहिला। आमे दुईटा सरल रेखा को नै एई तीनोटी रूप रे दर्शाई परिबा। तो प्रथम चित्र को आमे आसीबा। तो ए प्रथम चित्र रे देखो कोन कहिछि ना L1 सरल रेखा आ L2 सरल रेखा जेहेतु परस्पर को छेद करूचंती केतरो बिंदु छेद करूचंती गोटे बिंदु रे छेद करूचंती। तो जेहेतु L1 और L2 परस्पर छेदी एवं तांकर गोटे मात्र समाधान बाहरुची। ता माने कोन सेमानकर केतोटी समाधान बाहरिबो तांकर केतोटी समाधान बाहरला ना गोटे मात्र समाधान बाहरला। जेहेतु L1 और L2 परस्पर को गोटे बिंदु छेद करूचंती एवं तांकर समाधान गोटे ताको आमे कहि परिबा कोन कहि परिबा ने माने परस्पर छेदी ओ एमानकर कोन गोटे मात्र समाधान रहिबो बा अनन्य समाधान रहिबो। तो केतोटी समाधान रहिबो जेहेतु L1 सरल रेखा और L2 सरल रेखा परस्पर को गोटे बिंदु छेद करूचंती तांकर गोटिए बा अनन्य समाधान रहिबो। तो एठी मु लिखि दउची केते ना अनन्य समाधान रहिबो। तो देखो पिला माने द्वितीय चित्र को जिबा। द्वितीय चित्र रे देखुचो दुईटी जांग सरल रेखा परस्पर उपरे दुईटी जांग सरल रेखा परस्पर उपरे अवस्थान करछंती। ता माने कोन ता माने एठी असंख्य आमे जानिचे गोटे सरल रेखा असंख्य बिंदुर समाहार रे गठित। जेहेतु दुईटी जांग सरल रेखा कोन परस्पर उपरे अवस्थान करूचंती तो से माने परस्पर कोन एक बा अभिन्न। तो एठी L1 और L2 प्रथमे जानले कोन एक ओ अभिन्न। जेहेतु एमान आमे जानिचे कि L1 सरल रेखा किंबा L2 सरल रेखा जहाँ भी हो आमे जानिचे कोन ना गोटे सरल रेखा असंख्य बिंदुर समाहार रे गठित। ता माने आंकर समाधान भी असंख्य रहिबो। तो कोन जानले ना L1 और L2 होचंती एक ओ अभिन्न एवं एमानकर समाधान असंख्य रहिबो बा असंख्य समाधान रहिबो। जेहेतु आंकर छेद बिंदु केते ना असंख्य। जेहेतु आंकर छेद बिंदु असंख्य सेति पई आंकर असंख्य समाधान रहिबो। तो चित्र 3 को जिबा। तो चित्र 3 रे कोन देखुचे पिला माने ना चित्र 3 देखुचे कि दुईटी सरल रेखा परस्पर सह समांतर भाबे रहिचंती। कोन हेचंती ना दुईटी सरल रेखा परस्पर सह समांतर रहिचंती। ता माने ए दुईटी सरल रेखा परस्पर को केउ बिंदु रे विच्छेद करिवे नाही। ता माने L1 और L2 परस्पर समांतर एवं एमानंकर छेद बिंदु नाही। जेहेतु एमानकर छेद बिंदु नाही
ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଙ୍କର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ସମାଧାନ ବାହାରିବନି, ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ, ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ବା ସହ ସମୀକରଣ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇବା ତ ତିନୋଟି ରୂପ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ରୂପରେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହୁଛି। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମେ ଯଦି ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ନେଉଥିଲେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ ସେକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକରି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ନେବା, ବହିରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କହିଛି ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କର। ତ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମୀକରଣ ଦେଇଛି x + 2y - 3 = 0। କେତେ ଦେଇଛି ନା x + 2y - 3 = 0। এটা ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 2x - y - 1 = 0। এটা ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି x ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି, y ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଶି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ y ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ଉପରେ ଯେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତ କେମିତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା? ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେମିତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା x + 2y - 3 = 0। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତ କେମିତି କରିବା ନା କେତେ ରଖିବା? ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବାମ ପଟରେ ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେଇଯିବା। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଶି କୋଉଟା? y। ତ ଆମେ 2y କୁ ବାମ ପଟରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ଦେଖ ଏଠି -3 ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ କେତେ ହେବ ନା +3 ହେବ। ଏଠି +x ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ କେତେ ହେବ ନା -x ହେବ। ତ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶିର ସହଗ କିଏ ଅଛି ନା 2। ତ ଏବେ ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ରହିଲା y। ତ ଏବେ 2 ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ ନା ହରା ହେବ। ତ 3 - x / 2 ତାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଲେ 3 ନମ୍ବର। ତ ତାପରେ ଦେଖ ସେଇଟା କ'ଣ 2x - y - 1 = 0। ଆକୁ ବି ଆମେ ସେଇଭଳି ପରିଣତ କରିବା। କେତେ ହେବ ନା -y = 1 - 2x। ତ y ସମାନ କେତେ ହେଲା ନା 2x - 1। ଇକ୍ୱେସନ୍ IV/4। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ସମୀକରଣ 3ରେ ହେଲା। ତ ସମୀକରଣ 3ରେ ଆମେ x ର ମାନ କେତେ ନା ସମୀକରଣ 3ରେ x ର ମାନ 3 ଓ 1 ପାଇଁ y ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମାନେ ସମୀକରଣ 3ରେ ଯଦି ଆମେ x ର ମାନ ବସେଇବା କେତେ 3 ବସେଇବା କିମ୍ବା 1 ବସେଇବା ତାହେଲେ y ର ମାନ କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି କେତେ ନା ସମୀକରଣ 3ରେ x ର ମାନ ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଯାହା ବି ବସେଇ ପାର। ଏଠି ମୁଁ ବସେଇଲି ଧର ଏଠି ମୁଁ ବସେଇଲି 1। ତ x ର ମାନ ଯଦି 1 ବସେଇଲି y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ 3 - 1 କେତେ 2 2/2 ହେଉଛି 1। ତ x ର ମାନ 1 ଓ 3 ପାଇଁ y ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମାନ ବା y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ। x ର ମାନ ଯଦି ଆମେ 1 କିମ୍ବା 3 ନେଉଛେ ତାର y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରୁଛି। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଦର୍ଶାଇ ଦଉଛି।
এটা হচ্ছে x অক্ষ এটা হচ্ছে y অক্ষ তারপরে দেখো তো x ର ମାନ ମୁଁ କେତେ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ 1 ନେଇଛି ଯଦି x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ରହୁଛି ତ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା 3 - 1/2 3 - 1 ହେଉଛି କେତେ 2 2/2 ହେଉଛି କେତେ 2/2 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1 ଯଦି ସେମିତି ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ 3 ନେଉଛେ ତ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ 0 ତା ମାନେ x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ନେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା +1 x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 3 ନେଉଛେ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରୁଛି 0 ଅତএବ ତା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ P1 ବିନ୍ଦୁ এটা ହେଉଛି P2 ବିନ୍ଦୁ ତା ମାନେ P1 ବିନ୍ଦୁର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ରହୁଛି ତା ମାନେ P1 ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଆମେ x ଅକ୍ଷରୁ 1 ବଢେଇବା ଆଉ y ଅକ୍ଷରୁ 1 ବଢେଇବା ତା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଛେଦ କରିବ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ରହିବ ତାର ନାମ ହେଉଛି P1 ଏବଂ ଏମିତି ଲେଖଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଲା ବେଳେ ସେମିତି x ଅକ୍ଷରୁ ଆମେ 3 କ'ଣ 3 କ'ଣ କରିବା ନା ଉପରକୁ ବଢେଇବା y ଅକ୍ଷରୁ 0 ଆଗରୁ ଆମେ 3 ଆଡକୁ ବଢେଇବା ତ ଏଠି କ'ଣ 3 ପାଖରେ ଛେଦ କରିବ ତା ମାନେ ଏଠି P1 ଓ P2 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ P1 ଓ P2 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଲା କେତେ 1:1 ବା 1 ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା ଏଟା ହେଉଛି P1 ବିନ୍ଦୁ ଏଟା ହେଉଛି P2 ବିନ୍ଦୁ P1 ବିନ୍ଦୁରେ x ଅକ୍ଷର ମାନ କେତେ ରହିଲା 1 y ଅକ୍ଷର ମାନ 1 P2 ବିନ୍ଦୁରେ x ଅକ୍ଷର ମାନ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ 3 ବା ମାନ ହେଉଛି 3 y ଅକ୍ଷର ମାନ ହେଉଛି 0 ତ P1 ଓ P2 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ଲେଖି ଦଉଛି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ 1, 1 ଓ 3, 0 ଅଟେ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଆମେ x ର ମାନ 1 ଓ 3 ନେଲେ y ର ମାନ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଯେ ଯୋଉ x ର ମାନ 1 ନେଇଥିଲେ y ର ମାନ କେତେ 1 ବାହାରିଥିଲା x ର ମାନ 3 ନେଇଥିଲେ y ର ମାନ କେତେ 0 ବାହାରିଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ P1 ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା P2 ବିନ୍ଦୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ସମୀକରଣ 4 ରେ କେତେ ନେବା ନା ସମୀକରଣ 4 ରେ ସମୀକରଣ IV ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ସମୀକରଣ IV ସମୀକରଣ IV ରେ x ର ମାନ କେତେ ନେବା x ର ମାନ ନେବା 1 ଓ 2 ସମୀକରଣ IV ରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖୁଛ x ର ମାନ ଯଦି 1 ନେବା ତାର y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ ଦେଖିବା y ର ମାନ ପାଇଁ y ର କ'ଣ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମାନ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବା ଏଇ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା x ର ମାନ ନେଲେ 1 ଆଉ 2 ତ y ର ମାନ କେତେ ବାହାରୁଛି ତ ଦେଖ x ର ମାନ ନେଲେ 1 ତ y ର ମାନ କେତେ ବାହାରିବ x ର ମାନ ଯଦି 1 ନେଲେ ତ y କେତେ ହେବ 2 - 1 କେତେ 2 - 1 ହେଉଛି 1 y ର ମାନ x ର ମାନ ଯଦି 2 ନେଲେ y ର ମାନ କେତେ ହେବ ନା 2 - 1 ହେଉଛି ସେଇ 2 - 1 ତା ମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି ଯଦି 2 ନେଲେ 4 - 1 ହେଉଛି 3 ତ କେତେ ହେଲା 3 ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ଲେଖିବା ଯେମିତି ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ P1 ଆଉ P2 ବିନ୍ଦୁ ତ ଇଏ ସେମିତି କ'ଣ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି Q1 ଓ Q2 ଅତଏବ Q1 ଓ Q2 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ Q1 ଓ Q2 ର ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେଲା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେଲା କେତେ ନା 1, 1 ଓ 2, 3 ଅଟେ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି କ'ଣ P1 P2 ବିନ୍ଦୁ ବାହାରିଲା Q1 ଓ Q2 ବିନ୍ଦୁ ବାହାରିଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ସବୁ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା ଏଇ P1 ନେବା P2 ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଆଉ P2 ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଆଉ Q1 ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଆଉ Q2 ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା ତାହେଲେ ଲେଖଚିତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲେଖ କାଗଜରେ x ଓ y ଅକ୍ଷ ଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କରି L1 ରେଖା ପାଇଁ P1 ସମାନ କେତେ ହେଇଥିଲା ନା 1 1 ଓ P2 ହେଇଥିଲା କେତେ 3 ଆଉ 0 ଆଉ କ'ଣ P2 ହେଇଥିଲା କେତେ 3 ଆଉ 0 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ
एक्स वाई समतल स्थापन कर आपको माने एक्स वाई अक्ष बा समतल स्थापन कले बा लेखचित्र दर्शाइले सेमती L2 रेखा पई Q1 हेतला केते 1 1 और Q2 हेतला 2 3 तो चला पिला देखिबा तो एठी P1 केते हेतला 1 1 1 1 को नै गोटे बिंदु कले तो P2 हेतला केते ना 3 और 0 तो P2 माने P2 रे माने एटा होची x अक्षर मान एटा होची y अक्षर मान x अक्षर मान केते 3 हेतिबो माने 3 y अक्षर मान 0 त माने y घर मान एटी 0 त माने ए सीधा तो एउठू हमें 3 आडको गले तो एई बिंदुटा होची कोन 3 और 0 तो हम कोन करिबा ना एटा होची P1 मान मूल्य बा P1 मान एटा होची P2 बिंदु तो हमें कोन करिबा ना P2 और P1 और P2 बिंदु को जोग करी एक सरल रेखा अंकन करिबा तो चलो पिला माने मु ड्रॉ कर दोची कोन हला तो देखला पिला माने P1 और P2 को जोग करी गोटे सरल रेखा हला तो तार नाम देले कोन L1 तो सेंति पिला माने जे Q1 बिंदु केते केते 1 1 सेही बिंदु Q1 भी सेही L1 1 Q2 केते 2 और 3 त माने Q2 माने x1 x रो अक्षर मूल्य हो 2 त माने 2 आगु बढ़िया तो y घर रो मूल्य केते 3 तो y रो मूल्य को बढ़िया माने परस्पर को छेद कले ए बिंदु रे छेद कले तो एबे Q2 और Q1 और Q2 बिंदु को जोग करिबा जे माने कि गोटे गोटे सरल रेखा अंकन करिवे देखो पिला माने एदिरा सरल रेखा जो अंकन कले एदिरा सरल रेखा परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद करूची तो सेही बिंदु रो नाम दबा P तो नाम देले केते ना P चिन्हट कले तो हमें सेठी लिखिबा एठी से लिखिबा कोन ना L1 और P1 P2 सरल रेखा बा L1 सरल रेखा और L2 सरल रेखा दो अंकन कले ए माने परस्पर को P बिंदु रे छेद करिवे तो एठी मु पिला एठी लिखि दोची केते ना P1 P2 सरल रेखा ओ Q1 Q2 सरल रेखा परस्पर को केते परस्पर को को बिंदु रे गोटे बिंदु से करछंती तो P बिंदु रे छेद करूछंती P बिंदु रे छेद करछंती छेद करिवे बा करछंती जेउठारे छेद करिवे जेउठारे x स्थानांक केते जेउठारे x स्थानांक x रो x स्थानांक केते ना 1 और y स्थानांक केते y स्थानांक होची b1 तो x स्थानांक 1 y स्थानांक 1 तो अतः तुम लिखि पारिबो निर्णय समाधान केते हला निर्णय समाधान होची जेहेतु x स्थानांक 1 y स्थानांक 1 निर्णय समाधान केते हबो निर्णय समाधान भी हबो 1, 1 तो पिला माने बुझी पाइलो केमती हमें लेखचित्र द्वारा समीकरण द्वारा समाधान करिबा तो वर्तमान पिला चलो आउ दुईटी उदाहरण देखिबा 3 को जिबा बही क्वेश्चन उदाहरण 3 कोन कहिची निम्नलिखित सह समीकरण द्वय क्षेत्र रे अनन्य समाधान संभव कि नुहे चलो परीक्षा करिबा एही उपाय परीक्षा करिया चलो चलो पिला माने को उपाय परीक्षा करिबा देखिबा तो उदाहरण 3 को जिबा तो चलो पिला माने उदाहरण 3 कोन कहितला उदाहरण 3 कहिची दुईटी क्वेश्चन देइची दुईटी क्वेश्चन रु कहिची दुईटी क्वेश्चन रो आमे कोन करिबा ना अनन्य समाधान संभव कि नुहे तार परीक्षा करिबा तो चलो पिला माने प्रथम परीक्षा कोन दे प्रथम क्वेश्चन कोन देइची देखिबा ना प्रथम क्वेश्चन कहिची x + y - 3 = 0 आ कोन कहिची ना 2x + 2y - 6 = 0 देखो माने एटा गोटे समीकरण ये गोटे समीकरण तो आमे दुईटी समीकरण ना दे देले एटा समीकरण 1 एटा समीकरण 2 दुईटी समीकरण लिखा गला देखो प्रथम समीकरण कोन अछि x + y - 3 = 0 द्वितीय समीकरण को अछि 2x + 2y - 3 = 0 जदि हमें द्वितीय समीकरण रु हमें 2 को बाद दबा देखो देखो एठी 2x अछि एठी भी 2y अछि एठी भी 6 अछि त माने 6 को जदि हमें उत्पादक प्रयोग करिबा तो 2 * 3 तो 2 * 3 हेले 6 तो एठी 2 * x आको भी गले उत्पादक प्रयोग कले केते 2 * y त माने तीनटा अंक पद रे हमर 2 गुणा हेके अछि जदि हमें समीकरण 2 रु 2 को बाद दे दबा ताले समीकरण 2 केते हबो त माने समीकरण 2 समान समीकरण 2 केते हबो समीकरण 2 हबो केते ना x + y - 6 = 0 तो ये कोन हे गला
एतिक बाहला जोटा कि हमर समीकरण 1 सहित समान। तो एठी हमें देखिबा देखो ये प्रथम समीकरण को आस। प्रथम समीकरण केते देथिला ना x + y - 3 = 0। जदि तमे x रो मूल्य को 0 बसौछ ताहले जदि y रो जदि तमे प्रथम समीकरण को आस जदि तमे y रो मूल्य को 0 बसौछ ताहले एठी x रो मूल्य केते बाहरथिला ना +3 बाहरथिला। जदि तमे x रो मूल्य को 0 बसेबो ता माने केते ना y समान केते बाहरिबो ना +3। ता माने तमे भाबिलो तमे कोन जानलो ना हमें जानिले जे ए समीकरण रे प्रत्येक समीकरण रे दुईटी कोन रहइबो दुईटी बिंदु बाहरिबो। दुईटी बिंदु के ना 0 3 आउट होची 3 0। ता माने ए समीकरण बाय भी बाहरिबो 0 3 और 3 0 आ ए समीकरण बाय भी बाहरिबो 0 3 आउ 3 0। ता माने कोन बाहरलो ए दुईटा समीकरण गोटिए यानी एक बा अभिन्न। सेति पई माने कोन हेले जेहेतु दुईटी समीकरण एक बा अभिन्न तो से माने कोन करिवे ना गोटिए मात्र सरलरेखा अंकन करा जिवो। तो चलो पिला माने मु तुमको लेखचित्र करी ताहा दर्शाउची। तो देखो लेखचित्र अंकन करली तो एठी कोन करबा 1 एटा 2 एटा 3 एटा 1 2 एटा 3 एटा y घर एटा x घर x डैश y डैश 0। तो प्रथमे कोन करथिला ना प्रथमे यदि हमें x को धरचे केते प्रथमे यदि x को धरचे 0 तो x घर 0 होची y घर केते हबो 3 हबो। तो ए बिंदुटे हेबो x 1 0 3। तापर द्वितीय कोन करले ना y को धइले 0 तो x घर केते हबो 3 हबो। तो ए मोमेंट हेबो 3। तो एटा कत हबो ना 3 0 एटा हबो केते 0 3। ता माने एठी x घर होतबो 0 y घर होइतो 3 एठी x घर होइतो 3 एठी y घर होइतो 0। यदि हमें लेखचित्र दर्शाइबा ता गोटे सरल रेखा सदृश हबो। सरल रेखा माने कोन गोटे सरल रेखा ता गोटे सरल रेखा सदृश हबो। ता माने दुईटी जांको इक्वेशन गोटे सरल रेखा ऊपर जिवे बा एक बा अभिन्न। पिला माने बुझी पाइलो केमिति हमें प्रमाण करले। तो चलो पिला माने आउथरे मु तुमको कहि दोची कोन प्रथम समीकरण देइची x + y - 3 = 0। द्वितीय समीकरण देइची 2x + 2y - 6 = 0। जदि हमें समीकरण 2 को सब पद को हमें उत्पादक रे प्रयोग करिबा उत्पादक माने सब पदर हमें उत्पादीकरण भाग करिबा 2x को उत्पादीकरण माने दुईटी संख्यार गुणफल के 2 आउ x और 2y रो उत्पादीकरण केते 2 आउ y 6 रो उत्पादीकरण केते 2 * 3 ता माने सबुतरे 2 हमरो गुणा हेके अछि। यदि हमें 2 को कॉमन नै जिबा ताहले समीकरण 2 केते हेजिबो ना x + y - 6 = 0 जोटा कि होची समीकरण 1 सहित समान। जदि हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को समाधान करिबा ताहले हमें पाइबा कोन जदि हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को समाधान करछे ताहले हमकु जो समाधान टी बाहरिबो ताहा केते 0 3 आउ 3 0 संख्या जोड़ी द्वारा सिद्ध हेउछंती। ता माने समीकरण 2 रो समाधान केते हबो ना 0 3 आउ 3 0। जेहेतु हमर समाधान 0 3 और दुईटी समीकरण समाधान समान बाहरछंती केते 0 3 आउ 3 0। तो सेथि पई समीकरण बा सरल रेखा द्वय एक बा अभिन्न। तो पिला माने बुझी पाइलो। तो यदि हमर सरल रेखा द्वय एक बा अभिन्न होंती ताहले हमें कोन बाहरिबा समाधान संभव नुहे। अते सरल रेखा द्वय तो देखले पिला माने कोन ना सरल रेखा द्वय एक ओ अभिन्न। जदि सरल रेखा द्वय एक ओ अभिन्न हेले तो हमें कोन जानचे केतो जतो बळे सरल रेखा द्वय एक बा अभिन्न होचंदी से मानकर कोन होची असंख्य समाधान रहउची। अते एमानकर कोन अते से मानकर साधारण बिंदु असंख्य बा से मानकर असंख्य समाधान रहिबो केते असंख्य समाधान रहिबो। तो देखो तो बुझी पाइलो पिला माने। तो एबे देखा बी क्वेश्चन कोन कहिची ना बी क्वेश्चन कहिची। तो चलो पिला माने बी क्वेश्चन जिबा। तो चलो पिला माने हमें जो बी नंबर कोन कहिची ना x + y - 3 = 0। आउडे कोन कहिची दुईटी समीकरण देइची कोन x + y - 3 = 0 x + y - 5 = 0। तो हमें देखिबा केमिति हमें प्रमाण करिबा कि ए दुईटी समीकरण द्वय
କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ x + y - 3 = 0। ଯଦି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ପାଇଲେ x + y - 3 = 0 ତ ଆମକୁ ଏଠି x ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି, y ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଶି। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଶିର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା y ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ +3 - x ବା ସମୀକରଣ 1। ତ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ପୁଣି ବାହାର କରିବା କେତେ, ଏ ସମୀକରଣରେ ବି y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ତ y ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେଲା y ସମାନ 5 - x ହେଲା ସମୀକରଣ 2। ଯଦି ଆମେ ସମୀକରଣ 1 ଆଉ ସମୀକରଣ 2ରେ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ବା y ର ସମାଧାନ ବାହାରିଗଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ବା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବା x ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେତେ ବସେଇବା ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଟେବୁଲ ବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲା ବି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବି ନମ୍ବର କହିଥିଲା x + y - 3 = 0, x + y - 5 = 0। ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ y ର ମାନ ବାହାର କଲେ। ତ y ର ମାନ କେତେ ହେଲା ନା 3 - x, ତାକୁ ସମୀକରଣ 1 ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର ମାନ କେତେ ହେଲା ନା y ସମାନ 5 - x। ତ ଆମର କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛେ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶା କରିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଛେ ତା ସମାଧାନ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମୀକରଣ 1ରେ x ର ଦୁଇଟା ମାନ ବସାଇବା, ମାନେ x ର ମାନ ପ୍ରଥମେ 1 ନେବା ତାପରେ x ର ମାନ 2 ନେବା। ଯଦି x ର ମାନ 1 ନେବା ତାହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରୁଛି, ଯଦି y ର ମୂଲ୍ୟ x ର ମୂଲ୍ୟ 2 ନେବା ତାହେଲେ y ର ମାନ କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମୀକରଣ 1ରେ x ର 2 ଗୋଟି ମାନ ପାଇଁ y ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମାନ ସ୍ଥିର କଲେ। x ର ମାନ 1 ତ y ର ମାନ ବାହାରିଲା 2, x ର ମାନ 2 ତ y ର ମାନ ବାହାରିଲା 1। ସେମିତି ସମୀକରଣ 2ରେ x ର 2 ଗୋଟି ମାନ ପାଇଁ y ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମାନ, ତାମାନେ x ସମୀକରଣ 2 ଏଇଟା, ସମୀକରଣ 2ରେ x ର ମାନ 1 ବସାଇଲେ y ର ମାନ କେତେ ବାହାରିବ 5 - 1 4। ତ x ର ମାନ 2 ବସାଇଲେ y ର ମାନ କେତେ ବାହାରିବ 5 - 2 = 3। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି P1 ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା P1 P2 ବିନ୍ଦୁ। ତ P1 ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ କେତେ ହେଲେ ନା 1, 2, P2 ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଲେ ନା 2, 1। ତ ଏଠି Q1 ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲେ 1, 4 ଆଉ Q2 ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲେ 2, 3। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା। ତ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଲେ କେତେ ହେବ, ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବା ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଉଛି ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା x1, ଏଇଟା ହେଲା x ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ହେଲା x ହେଲା x ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି y, ଏଇଟା ହେଉଛି y ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖ 1 2 3 4 5, ଏଇଟା 1 2 3 4 5 କେତେ ହେଲା -1 -2 -3 -4, ଏଇଟା ହେଲା 1 2 -1 -2 -3 -4। ତ କେତେ ଦେଖ ତମର ପ୍ରଥମ P1 ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଦେଇଛି 1, 2। ତ 1, 2 ଦେଇଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ନା ଏଠି x ଅକ୍ଷ 1 ହେଇଥିବ, y ଅକ୍ଷ କେତେ ହେଇଥିବ 2, ତାମାନେ x ଅକ୍ଷରୁ 1 ରୁ ବଢ଼େଇଲେ ଆଗକୁ y ଅକ୍ଷରୁ 2 ବଢ଼େଇଲେ, ତ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି 1, 2। ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଥିଲା x ଅକ୍ଷ 2 ଏବଂ y ଅକ୍ଷ 1, ତାମାନେ x ଅକ୍ଷ 2 ରୁ y ଆଡ଼କୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏବଂ y ର 2 ରୁ x ଅକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର এই ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ। ଦେଖ ଏଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ P1 ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ହେଇଗଲା P2 ବିନ୍ଦୁ। P1 ବିନ୍ଦୁ ଆଉ P2 ବିନ୍ଦୁକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଗ କରିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ, ତ ଆମକୁ ଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ସରଳରେଖାରେ ରହିଲେ, ଏ ସରଳରେଖାର ନାମ ଦେଲେ L1। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ତାପରେ Q1 ବିନ୍ଦୁ କେତେ କହିଛି 1, 4, ଯୋଉଠି କି x ଅକ୍ଷ ହେଇଥିବ 1, y ଅକ୍ଷ ହେଇଥିବ 4, ତାମାନେ x ଅକ୍ଷ 1 ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏବଂ y ଅକ୍ଷ 4 ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ, ଯାଇକି ପରସ୍ପରକୁ এই ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା Q1। ତାପରେ x ଅକ୍ଷ ହେଉଛି 2, ତାମାନେ x ଅକ୍ଷ 2, y ଅକ୍ଷ କେତେ 3, ତ ଆମେ x ଅକ୍ଷରୁ y ଅକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏବଂ y ଅକ୍ଷ 3 ରୁ x ଅକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲେ, ଯୋଉଟାକି ପରସ୍ପରକୁ এই ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ Q2। ଏବେ Q1 ଆଉ Q2କୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ମାନେ ପରସ୍ପର ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ, ତ ଇଏ ହେଲା L2। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି L1 ସରଳରେଖା ଓ L2 ସରଳରେଖା, ତ
କେଉଁ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି ବା କେଉଁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମକୁ L1 ସରଳରେଖା L2 ସରଳରେଖା କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ କେଉଁଠି ପରସ୍ପର କାହାକୁ ଛେଦ କରିବେ କି? ଛେଦ କରିବେନି। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ନା ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି L1 ଓ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦେଇଥିଲା এই ସମୀକରଣ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏଠି L1 ସରଳରେଖା ଓ L2 ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ନା L1 ଓ L2 ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ସହ କ'ଣ ସମାନ୍ତର। ଯଦି L1 ଟୁ L2 ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କେତେ ରହିବ ନା ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯୋଉଠିକି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଣିବା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଦରକାର। ତ ଆମେ ମନେକର ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ନା a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ପ୍ଲସ୍ c1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଆଉ କ'ଣ ନା a2x ପ୍ଲସ୍ b2y ପ୍ଲସ୍ c2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ। ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଦରକାର। ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ନେଇଗଲେ, ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ନେଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସେ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି a1 ଓ b1 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୋଇଥିବ। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ପାଇଁ a1 ଓ b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୋଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ପାଇଁ a2 ଓ b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୋଇଥିବ। ତ ଏଇନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବେ ସମୀକରଣ ଆକାରରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଛି କ'ଣ ନା a1, b1, c1 ଓ a2, b2, c2 ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ କ'ଣ ନା a1, b1 ଯଥାକ୍ରମେ x ଓ y ଓ a2 ଓ b2 ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ x ଓ y ର ସହଗ। ତାମାନେ a1 ହେଉଛି x ର ସହଗ, a2 ହେଉଛି x ର ସହଗ, b1 ବି ହେଉଛି x ର ସହଗ, b2 ବି ହେଉଛି x ର ସହଗ। ଆଉ କ'ଣ ନା c1 ଓ c2 ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। c1 ଓ c2 ହେଉଛି ଧ୍ରୁବକ ରାଶି। ତ ଆମେ କେମିତି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିବା। ତ ଆମେ କେମିତି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିବା। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟା କରିଥିଲେ, ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ନେବା। ତ ଉଦାହରଣ 1ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଉଦାହରଣ 1ରେ ଆଉ ଉଦାହରଣ 2ରେ ବା ଉଦାହରଣ 1ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ, ଉଦାହରଣ 1ରେ ପାଇଥିଲେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ନେଇଥିଲେ ସେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର କ'ଣ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳୁଛି। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟା ନେଇଥିଲେ ସେ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ପାଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଉଦାହରଣ 1 ଆଉ 3କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଦାହରଣ 1ରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ, ଉଦାହରଣ 1ରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ, ଉଦାହରଣ 1ରେ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲେ ସମୀକରଣରେ a1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, b1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, c1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖିବା। ତ a1 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ସମୀକରଣ 1ରେ ନା 1। ତ b1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନେଇଥିଲେ ନା b1 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2। c1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଥିଲେ, c1 ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଥିଲେ 3। ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ କ'ଣ ଥିଲା a2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ନା 2।
B2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ନା -1, C2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ନା -1। तो आम समीकरण 1 रे A1 B1 C1 पाइले, समीकरण उदाहरण 1 रे A1 B1 और C1 पाइले, A2 B2 C2 पाइले। तो एबे आमे कोन करबा ना आमे कोन करबा ना प्रथम A1 को A2 सहित कंपेयर करबा, माने A1 बाय A2 देखिबा केते बाहरची। A1 बाय A2 रो मूल्य केते बाला ना 1/2। सेमती B1 सहित B2 को कंपेयर करबा, ता माने B1 बाय B2 B2 रो मूल्य केते बाला ना 2/-1। सेमती C1 बाय C2 को आमे कंपेयर करबा, ता C1 बाय C2 मूल्य केते बाला ना -3/1। तो एठी देखिले A1 बाय A2 B1 बाय B2 केही परस्पर सह समान होउचंदी कि A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 केही परस्पर सहित समान होउचंदी कि केही परस्पर सहित समान हेउ नाहंती। तो एठु कोन पाइले ना आमे पाइले कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय केते B1 बाय B2। जेतबळे A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 पाइले, तो एटा को समीकरण रो पाइथिले ना उदाहरण 1 रो पाइथिले। तो उदाहरण 1 रे हमर जो समीकरण जो नैथिले, तो सेठी हमर कोन बाहरतला ना सेठी हम बाहरतला सेमानक परस्पर गोटे बिंदु छेद करछुंदी, ता माने एवं ए शर्तटा कहा पई प्रयोज्य ना कहा पई प्रयोज्य ना जेउ समीकरण द्वयर समाधान एक बा अनन्य एवं सेमाने परस्पर को छेद करूछंती तांको पई प्रयोज्य शर्तटी होउची A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो एठी मु लिखि दउची, देखो पिला माने कोन जेउ समीकरण द्वयर जेउ समीकरण द्वय परस्पर को जेउ समीकरण द्वय परस्पर को छेद करूछंती एवं सेमानंकर अनन्य समाधान बा एक अनन्य समाधान ओ सेमानकर अनन्य समाधान ओ गोटे मात्र समाधान बाहरिबो हला। जेउ समीकरण द्वय परस्पर छेद करूछंती एवं सेमानकर अनन्य समाधान ओ गोटे मात्र समाधान बाहरिबो, सेही क्षेत्र रे कोन ना सेही क्षेत्र रे उपयुक्त शर्त सेही क्षेत्र रे आवश्यक शर्त हेउची सेही क्षेत्र रे आवश्यकीय शर्त हेउची केते ना A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हला। तो कौन जानलो ये होची कोन ना समीकरण द्वय समाधान अनन्य बा गोटे मात्र समाधान रहिले एवं परस्पर को छेद कले ता पई जो आवश्यक शर्तटे होची A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ताकू कोन कहबा ना संगत और स्वतंत्र। एको अन्य अर्थ रे कहले कोन अन्य अर्थ रे कोन करे अन्य अर्थ रे कहले कोन ना सह समीकरण द्वय संगत और स्वतंत्र। सह समीकरण द्वय संगत और स्वतंत्र। तो पिला माने बुझी पाइलो, ता माने कोन जोठी गोटे मात्र छेद बिंदु रहइबो एवं गोटे मात्र समाधान बाहरिबो सेठी एई शर्त कार्यकारी हरिबो कोन A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 एवं सेही समीकरण द्वय कोन हेबे ना संगत, से समीकरण द्वय कोन हेबे ना संगत और स्वतंत्र। तो मन रखले पिला माने एबे परीक्षा रे आसीबो वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन
ଏବଂ ଏଇ ମାନେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଦେଇଥିବ ପଚାରିଥିବ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାମାନେ ତୁମକୁ k1 ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଚାରିଥିବ ବା k ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଚାରିଥିବ। ତ ଆମେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା ଆମେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କି କ'ଣ ନା a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2। ତ ଏସବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଉଦାହରଣ 3। ଉଦାହରଣ 3ରେ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା। ତ ଉଦାହରଣ 3ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଆମ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଦେଇଥିଲା ସେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ 3 ଦେଇଥିଲା, ଉଦାହରଣ 3ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଥିଲା। ଦୁଇଟି ସମୀକରଣରେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ମାନ ବା ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିବା। ତ ସମୀକରଣ 3ର ଆଇରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟି ଥିଲା ସେ ସମୀକରଣରେ a1 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା କେତେ ନା a1 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 1 ଆଉ b1 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା କେତେ ନା 1 ଆଉ c1 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା -3। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ a2 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା କେତେ ନା 2, b2 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା କେତେ ନା 2 ଆଉ c2 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 6 କେତେ -6। ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସବୁ a1 b1 ଆଉ c1 ଆଉ a2 b2 c2 ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତର୍ଜମା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା a1 କୁ a2 ସହିତ b1 କୁ b2 ସହିତ c1 କୁ c2 ସହିତ ତର୍ଜମା କରିବା। ତ a1/a2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 1/2। ସେମିତି b1/b2 ତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା ନା ସେଇ 1/2। ସେମିତି c1/c2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ ନା -3/-6 ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ନା 1/2। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା a1/a2 ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଲା b1/b2 ର ମୂଲ୍ୟ ବି ସେତିକି ରହୁଛି, c1/c2 ର ମୂଲ୍ୟ ବି ସେତିକି ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ସର୍ତ୍ତଟି ପାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1/c2। ତାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ପାଇଲେ ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଥିଲା ସେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଆମେ କରିଥିଲେ ଉଦାହରଣ 3ର ଆଇରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ନା ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କ'ଣ ବାହାରୁଥିଲା ନା ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ବାହାରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଓ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? ଏକ ଅଭିନ୍ନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ନା a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1/c2। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ ଏବଂ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବେ କ'ଣ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବେ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବେ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି a1/a2 b1/b2 ଓ c1/c2। ତ ଆକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଏହାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହୁଛି ଏବଂ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି a1/a2 b1/b2 c1/c2 ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖିବା ତ ଉଦାହରଣ 3ର ଆଇରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ 3 ନମ୍ବର 2ଟା ଆଇ କ'ଣ କହିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଦାହରଣ 3ର 2ଟା ଆଇରେ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅଛି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟରୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ମାନ ସବୁ ଲେଖିଦେବା। ତ
तो a1 केते देथिला समीकरण 1 रे a1 ର मूल्य केते देथिला ना a1 ର मूल्य देथिला 1 तो b1 ର मूल्य केते देथिला b1 ର मूल्य देथिला 1 c1 ର मूल्य केते देथिला c1 ର मूल्य देथिला -3 a2 ର मूल्य केते देथिला a2 ର मूल्य देथिला 1 b2 ର मूल्य केते ना b2 ର मूल्य थिला 1 और c2 ର मूल्य थिला केते ना -5 तो देखो पिला माने प्रथमे हम तर्जमा करिबा बा a1 by a2 देखिबा पार्ट तांको भितर केते व्यवधान रोज देखिबा बा तांको तर्जमा करिबा तो केते a1 by a2 a1 by a2 ର मूल्य केते रहला ना 1 by 1 सेंती b1 by b2 केते होची देखिया b1 by b2 भी होची 1 by 1 तो सेंती c1 by c2 मूल्य केते होची देखिया c1 by c2 होची -3 by -5 तो -3 by -5 रो मूल्य केते होला ना 3 by 5 तो एठी देखिले कोन ना एठी देखिले कि हमें कोन देखिले ना a1 by a2 b1 by b2 सहित समान होची किंतु c1 by c2 सहित समान रहुनी तो a1 by a2 समान b1 by b2 नॉट इक्वल टू केते c1 by c2 तो हमें कोन पाइले ए जो समीकरण 3 बेसरी बा ए जो उदाहरण 3 रो दुईटाई जो हमें दुईटा समीकरण नैथिले तांकर समाधान हमें कोन पाइथिले समाधान में हमें पाइथिले कि सेमानंकर बिल्कुल कोनोसी समाधान रहिबो नाही ना सेमाने परस्पर सहित समांतर होचंती जेहेतु सेमाने परस्पर सहित समांतर सरलरेखा रे रहउचंती तो सेमानंकर परस्पर समाधान रहिबो नाही बा समाधान असंभव तो समाधान असंभव समीकरण द्वय परस्पर समांतर और समाधान असंभव हेले आवश्यक शर्तटी कोन तो चलो पिला हम देखिबा कोन जदि समीकरण द्वयर समाधान असंभव एवं सरलरेखा द्वय परस्पर सहित समांतर हुअंती कोन ना समीकरण द्वयर समाधान असंभव ओ सरलरेखा द्वय कोन समाधान असंभव एवं सरलरेखा द्वय परस्पर सह समांतर हुअंती तेबे आवश्यक शर्त तो आवश्यक शर्तटी कोन होची कोन हला ना a1 by a2 समान b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 तो कोन भाला ना a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 केतबळे ना जेतबळे तांकर समाधान असंभव रहइबो एवं सरलरेखा द्वय परस्पर सहित समांतर होचंती सेही क्षेत्र रे आवश्यक शर्तटी होची a1 by a2 समान b1 by b2 समान c1 by c2 जदि ताको अन्य अर्थ रे कहबा ताले एटा कोन हबो जेहेतु एटा समाधान असंभव ताको कहि परिबा असंगत समीकरण द्वय कोन हेले समीकरण द्वय असंगत तो पिला माने बुझी पाइलो पिला माने कोन जोठी हमर दुईटी समीकरण रो असंख्य समाधान रहउची एवं से माने सरलरेखा द्वय एक बा अभिन्न होचंती सेठी हमर आवश्यक शर्तटी होची कोन ना a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 एवं जोठी हमर समीकरण द्वयर कोन समाधान असंभव रहउची एवं सरलरेखा द्वय परस्पर सह समांतर होचंती सेठी आवश्यक शर्तटी होची a1 by a2 समान b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 तो याको अन्य अर्थ रे कहले कोन हबो ना असंगत बा समीकरण द्वय असंगत ता माने तो प्रथम हम कोन पाइथिले कोन जोटी समाधान गोटी मात्र समाधान रहिबो सेठी पाइथिले कोन ना संगत और स्वतंत्र तो चलो पिला माने वर्तमान तो चला पिला माने हम गोटे विशेष द्रष्टव्य देखिबा विशेष द्रष्टव्य कोन देखिबा धर समीकरण दुईटा हमकु देइची कोन समीकरण देइची ना a1x प्लस b1y समान 0 देइची आ गोटे समीकरण देइची कोन ना b1y समान 0 देइची आ गोटे समीकरण देइची
a2x प्लस b2y समान के देइछि ना 0 देइछि। समीकरण द्वयर कहिछि समीकरण द्वयर अनन्य समाधान 0 और 0 केते कहिछि ना अनन्य समाधान टी केते अनन्य समाधान टी होछि 0 और 0 जेतबेले हमर ए दुटा समीकरण देइछि एवं पछछि अनन्य समाधान टी 0 0 अनन्य समाधान 0 0 देला माने ता माने से माने कोन हेबे तांको पय जो आवश्यक शर्तटा कोन यदि अनन्य समाधान कहिछि माने ता पय आवश्यक शर्त केते ना a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 ना नहीं समीकरण द्वारा अनन्य समाधान 0 0 हेले आवश्यक शर्तटी होछि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 जदि एटी अनन्य समाधान 0 0 देछि जदि एटी कहिथांदा असंख्य समाधान संभव ता माने अनन्य समाधान पय आवश्यक शर्तटी एतिक रहिला असंख्य समाधान पय आवश्यक शर्तटी असंख्य समाधान रहिबो तो असंख्य समाधान जदि संभव कहिथबो ता माने आवश्यक शर्तटी केते हबो आवश्यक शर्तटी हबो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 ता माने कोन कहला जदि एतिर समीकरण देछि जोटी कि c1 और c2 रो मूल्य नाही बा c1 बाय c1 और c2 होछि 0 तो सेठी हमर अनन्य समाधान पय आवश्यक शर्तटी होछि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 एवं असंख्य समाधान पय आवश्यक शर्तटी होछि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 आ ये दुईटी क्षेत्र रे समीकरण द्वय सर्वदा संगत अटंती कोन ना ए क्षेत्र रे समीकरण द्वय सर्वदा संगत अटंती समीकरण द्वय सर्वदा संगत अटंती तो चला पिला माने वर्तमान उदाहरण 4 करिबा तो चला पिला माने हम प्रथम करिबा उदाहरण 4 प्रथम क्वेश्चन कहिछि k रो केउ मूल्य पई 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 सह समीकरण दुईटी रो अनन्य समाधान संभव तो देखो पिला माने कोन करिबा तो प्रथमे हमको दुईटा इक्वेशन देइछि सो दुईटा इक्वेशन बा दुईटी समीकरण को लिखि देबा दुईटी समीकरण कोन कहिछि ना 4x प्लस ky आ केते प्लस 8 इक्वल टू 0 तापर केते कहिछि केते 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 तो एठी कहितला एइतरा समीकरण देइतरा समीकरण रो कहितला कि अनन्य समाधान संभव जोटी जहा कहितला ताको साइड रे लिखि देबा अनन्य समाधान संभव तो प्रथमे देखिले अनन्य समाधान संभव देथिले तो आवश्यक शर्तटी कोन अनन्य समाधान संभव देथिले आवश्यक शर्तटी होची a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो हम एठी बाहर करिबा तो एठी समीकरण 1 रे a1 रो मूल्य केते एटा समीकरण 1 एटा होची समीकरण 2 तो समीकरण 1 रे a1 रो मूल्य होची 4 a2 रो मूल्य होची केते b1 रो मूल्य होची केते ना k c1 रो मूल्य होची केते 8 तो समीकरण एटा होची इक्वेशन 1 रे तो सेंती इक्वेशन 2 रे a2 रो मूल्य केते देइची ना 2 b2 रो मूल्य केते देइची ना 2 c2 रो मूल्य केते देइची ना 2 तो हमर आवश्यक शर्तटी जहा थला से शर्तटी के एठी प्रयोग करिबा तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 शर्त हिसाब रे a1 रो मूल्य केते हला ना 4 a2 रो मूल्य केते हला 2 तो नॉट इक्वल टू b1 रो मूल्य केते हला समान k आ b2 रो मूल्य केते हला 2 तो से हिसाब रे मूल्य बाहर करले कोन करिया पड़िबो बज्र गणन करबा को पड़िबो तो केते हला ना 2k नॉट इक्वल टू 8 तो k नॉट इक्वल टू 8 बाय 2 तो केते हला k रो मूल्य बाहरला 4 तो हमें कोन लिखबा जे प्रश्न पचारला कोन ना k रो मूल्य गुडी को पई तो k रो को मूल्य k रो मूल्य 4 पई तो एट लिखि परिबा k समान 4 भिन्न अन्य समस्त मान पई दत्त सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव तो k समान 4 भिन्न अन्य समस्त समाधान पई भिन्न अन्य समस्त मान पई दत्त सह समीकरण द्वय
ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାକୁ ଯିବା। ଦୁଇଟା କହିଥିଲା କ'ଣ ନା କେ ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ kx ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ କେ ବ୍ରାକେଟରେ କ'ଣ k ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଓ 12x ପ୍ଲସ୍ ky ମାଇନସ୍ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 କ'ଣ କହିଛି? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 କ'ଣ କହିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବା। ସମୀକରଣ କ'ଣ କହିଛି ନା kx ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ କ'ଣ କହିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ କହିଛି 12x ପ୍ଲସ୍ ky ମାଇନସ୍ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ସେଟା ସମୀକରଣ 1, ଏଟା ସମୀକରଣ 2। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ତାମାନେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସମାଧାନ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1/c2। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଦେଖିବା ଏଠି ସମୀକରଣ 1 ରେ ସବୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା ବା ମାନ ବାହାର କରିବା। a1 ର ମାନ କେତେ ନା k, b1 ର ମାନ କେତେ ନା 3, c1 ର ମାନ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ k ମାଇନସ୍ 3। ତ ସମୀକରଣ 2 ରେ a2 ର ମାନ କେତେ ନା 12, b2 ର ମାନ କେତେ ନା k, c2 ର ମାନ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ k। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି କହିଥିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, ତ ସର୍ତ୍ତଟି ଯାହା ରହିଲା ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତ a1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ନା k, a2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ନା 12। ତ ଦେଖ b1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ନା 3, b2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ନା k। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା a1/a2 ଆଉ b1/b2 କୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ। ତ କେତେ ବାହାରିଲା ନା k ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 × 3 36। ତ k କେତେ ବାହାରିଲା? ତ k କେତେ ବାହାରିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, k ବାହାରିଲା 36 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। 36 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ନା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 6। ତ k ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ 6 ବି ବାହାରିଲା, k ର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ 6 ବି ବାହାରିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ a1/a2 ଓ b1/b2 କୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ b1/b2 କୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା c1/c2 ସହିତ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ କରିବା ସେପଟରେ ନା b1/b2 ସମାନ c1/c2। ତ କ'ଣ ହେବ? b1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ନା b1 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା କେତେ ନା b1 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 3। ତ b2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? b2 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ମାଇନସ୍ k, b2 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ k। ତ c1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ନା c1 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3। c2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? c2 ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ମାଇନସ୍ k। ଯଦି ୟାକୁ ବଜ୍ରଗୁଣ କରୁଥିଲେ ତ କେତେ ବାହାରୁଥିଲା ନା ମାଇନସ୍ 3k ସମାନ କେତେ ହେଲା ନା ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ k ମାଇନସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ k। ତ କେତେ ହେଲା k ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ k। ତ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ k ରେ k ଗୁଣିଲା କେତେ ମାଇନସ୍ k ରେ k ଗୁଣା ହେଲା କେତେ ମାଇନସ୍ k ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ଲସ୍ 3k। ଏପଟେ କେତେ ରହିଲା ନା ମାଇନସ୍ 3k। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମୀକରଣକୁ ବାମ ପଟକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ୍ୟ ରଖିବା। କେତେ ହେବ ନା k ସ୍କୋୟାର କେତେ k ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3k ମାଇନସ୍ 3k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତ କେତେ ହେଲା ନା k ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 6k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତ କେତେ ହେଲା k କମନ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ k ଅଛି, ତ k କମନ୍ ନେଇ ଆସିଲେ k କମନ୍ ହେଲେ କେତେ ହେବ ନା k ମାଇନସ୍ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଯଦି k ମାଇନସ୍ 6 ଓ k 0 ହେଲା ତ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା k ସମାନ 0 ବା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା k ମାଇନସ୍ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଏଠି k ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା 6 ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ k ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା 0 ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ k ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଥିଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ k ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 6 ବାହାରିଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲେ ନା k ର ମୂଲ୍ୟ 0 ବି ପାଇଲେ, k ର ମୂଲ୍ୟ 6 ବି ପାଇଲେ, k ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ 6 ବି ପାଇଲେ, k ର ମୂଲ୍ୟ
-6 भी पाइले एटा हला 2 जो पाइले एटा हला समीकरण 1। तो ये जो एक समीकरण 1 2 रु स्पष्ट है कि कौन है देख ये लिखि दउछ पिला माने मु लिखुचे पिला माने देखो समीकरण 1 और 2 रु समीकरण 1 और 2 रु यह स्पष्ट हैला यह स्पष्ट हैला जे कौन स्पष्ट हैला ना k समान केते k समान +6 का एठी भी अछि +6 समीकरण मान भी अछि +6 तो दत्त समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। तो जानलु कोन k ର मान 6 जदि हमें k ର मान 6 पकोचे ताहले दत्त समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। तो आम k ର मान 6 बसेबा ताहले असंख्य समाधान कौन हम संभव हम। तो चलो पिला माने एबे देखिबा उदाहरण 3। तो दत्त समीकरण कौन है ना k ର मान 6 पाई दत्त समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। तो चलो पिला माने आम एठी कौन करिया तापरे 3 नंबर क्वेश्चन बा 3टा आई क्वेश्चन कौन कहतला ए हमर कते हमर उदाहरण 4 रो 3टा आई क्वेश्चन। चलो पिला माने वर्तमान आमे उदाहरण 4 रो 3 नंबर क्वेश्चन करिबा। उदाहरण 4 रो 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि पिला माने उदाहरण 4 रो 3 नंबर क्वेश्चन कहिछि ना k रो केउ मूल्य पई कोन दीटा समीकरण देछि समीकरण द्वय रो असंख्य समाधान रहिबो। तो चलो पिला माने प्रथमे आमे समीकरण दुटा को लिखि देबा। तो समीकरण द्वय कौन देछि समीकरण द्वय देछि समीकरण द्वय कौन देछि चलो चला पिला माने देखिबा। तो समीकरण द्वय देछि कोन ना 5x - 3y = 0 आउडे कौन देछि ना 2x + ky = 0। तो कहिछि शर्त कौन कहिछि ना असंख्य समाधान संभव। असंख्य समाधान जतबेले संभव होछि ता पई आवश्यक शर्तटी कोन आवश्यक शर्तटी होछि कोन जतबेले असंख्य समाधान रहउछि ता पई आवश्यक शर्तटी होछि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। किंतु एठी देखो समीकरण दुइटा रे c1 और c2 रो मूल्य नाही c1 और c2 रो मूल्य होछि केते 0। तो एठी कोन हबो ना a1/a2 = b1/b2। तो कौन करिबा प्रथमे हमें समीकरण 1 रे वास्तव संख्यार मान बाहर करिबा। तो प्रथमे समीकरण 1 रो a1 रो मान केते ना 5 b1 रो मान केते ना -3। तो समीकरण 2 रे a2 रो मान केते ना 2 और b2 रो मान केते ना k। तमे जानले शर्त हिसाब रे कोन कहिछि ना a1/a2 = b1/b2। तो हमें प्रयोग करिबा a1 रो मूल्य केते थिला 5 और a2 रो मूल्य केते देछि ना 2 = b1 रो मूल्य केते देछि ना -3 b2 रो मूल्य केते देछि k। तो k रो मान केते हबो ना 5k = -6। तो k केते हबो k रो मूल्य हबो -6/5। तो k रो केउ मान पई दत्त समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। तो हम लिखि परिबा k रो -6/5 मान पई दत्त सह समीकरण द्वय द्वयर असंख्य समाधान संभव। दत्त सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान दत्त सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान। तो कौन है ना k रो -6/5 मान पई दत्त सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। तो परवर्ती क्लास रे हमें प्रथम अध्याय रो अनुशीलनी 1.1 रो क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। आज पई एतिकी।
थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।